बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि आज भारतीय ड्रोन्स के साथ पाकिस्तान के ऊपर हुआ है हमला। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने परखच्चे उड़ा दिए हैं, तबाही मचा दी है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले के हवाले से एक नया प्रोपेगेंडा अफगान तालिबान की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन मॉस्को और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में एक और बड़ा हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया है। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात से घिरा हुआ है। इस वक्त नाज़रीन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की शोरशें बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक जो कल अदम कश्मीर कमेटी है वो एक्टिव है और उनके जो वहाँ पे शिद्दत पसंद लोग हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है, जो इस वक्त इस पूरे मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सरदार अमान, जो कि कल अदम कश्मीर कमेटी से इसका ताल्लुक है, और उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की सब्सिडी हम इनके मुंह पे मारते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है कि तुम कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान जो है जिस तरह से कश्मीरियों से बात करें, क्योंकि हम जो भारतीय एजेंट्स हैं उनके प्रोपेगेंडे और उनकी बात तो नहीं सुनेंगे ना, तो हम तो बात करेंगे कश्मीरियों की। कश्मीरी जो है उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ख्वाब है, आप मकबूजा कश्मीर के जो लीडर्स हैं सैयद अली गिलानी हैं उनको सुन लें। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये जो इस वक्त दुश्मन के प्रोपेगेंडे पे काम करेंगे, कहते हैं जी का सब्सिडी हम पाकिस्तान के मुंह पे मारते हैं, इंडिया जाने और हम जाने। अच्छा, तुम्हारे बाप की जागीर है ना ये कि तुम जो है वो जो चाहोगे वही होगा। ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इलाके जो हैं वो आज़ाद करवाए और इन इलाकों के ऊपर जो इसकी आज़ादी को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के वतन के बेटों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये जो चंद अनासर उठ के दुश्मन के एजेंडे को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो इनको तो मुंह की खानी पड़ेगी। पूरे का पूरा जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है वो इस फितना और शर फैलाने वाले अनासर के खिलाफ खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हतुल-विसा कोशिश कर रहा है। आज नाज़रीन एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है और ये हमला हुआ है नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शैनको पे। नाज़रीन, ये जो हमला है हुआ है अफगानिस्तान से। कल अफगानिस्तान में भारत की जानिब से अद्वियात के नाम पर एड भेजी गई और चूंकि वो बंद डब्बों के अंदर थी, तो आज पाकिस्तान के ऊपर 2 ड्रोन हमले हुए हैं और दोनों ड्रोन जो है वो इंडियन मेड ड्रोन थे और इसको पाकिस्तानी फिजाई दिफाई निज़ाम ने सॉफ्ट किल के जरिए, यानी इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया और बंद करके इसको जो है वो गिरा दिया गया, जिससे ये दोनों जो है वो बिल्कुल गिरे हैं और पाकिस्तान ने इनको काबू कर लिया। और ये सारी की सारी इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है और ये ड्रोन्स इंडिया की जानिब से अफगानी नमक हरामों को दिए गए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अफगानियों की जानिब से दावा किया गया कि पाकिस्तान ने साउथ अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है और वेस्ट अफगानिस्तान के ऊपर और उसके मुतअद्दिद इलाकों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से तो आज कोई एयर स्ट्राइक की नहीं गई और कहा जी कि उनके रद्द अमल में हमने ये अटैक किया है, जबकि ये दोनों ड्रोन जो है वो शैनको के इलाके के अंदर बिल्कुल गिरे हैं और इनका सारे का सारा मलबा, यानी वो मलबा ऐसे नहीं है कि वो तबाह हुआ बल्कि वो गिरा है और वो तकरीबन सही हालत में पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। और अब जो है वो नाज़रीन अफगान तालिबान की जानिब से एक दावा किया गया जी हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। सवाल ये पैदा होता है, आप देखें दुनिया का सबसे बड़ा लतीफ़ा कि वो मुल्क जो खुद दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है, 200 से ज़्यादा ISIS यानी दाइश के जो ठिकाने हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इनके दहशतगर्द जो कमांडर्स हैं उनकी मेहमान नवाजी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग, उनके महफूज ठिकाने वो सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर हैं
اور پاکستان کو کہہ رہی تھی ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا کتنا بڑا لطیفہ ہے. اور ناظرین جو ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اس کو پاکستان نے تو نیوٹرلائز کر لیا, لیکن اب جو انہوں نے پہلے چور مچائے شور والا کام شروع کر دیا, میرے اوپر حملہ ہو گیا, میرے اوپر حملہ ہو گیا, حملہ تو بیٹا اب ہوگا, اور کیونکہ پاکستان اس کا جواب تمہیں ضرور دے گا. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو افغانی نمک حرام ہے یہ بھارت کی اعلانیہ طور پہ پراکسی بن چکے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں وہ بھارت کی وہاں پہ. لیکن پاکستان ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہے, کچھ کارروائیاں پاکستان نے کی, لیکن اب پاکستان دیگر معاملات سے ہو گیا فری, اور اب جو ہے وہ پاکستان بتائے گا ان کو کہ کہاں کہاں پہ یہ دہشت گردوں کو چھپائیں گے, کیونکہ پاکستان سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے. ناظرین آج ایک اور پہلے 555 میزائلوں اور ڈرونز کا حملہ کیا گیا یوکرائن کی جانب سے, جس نے دنیا کی سب سے بڑی جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو تباہ کیا. اور اس کے بعد جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین حملہ ہوا ہے یوکرائن کی جانب سے 300 ایکسٹرا ڈرونز کا ایک اٹیک کیا گیا ہے, جس میں جو روس کا فضائی دفاعی نظام ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ان کو روکنے میں. پہلے بھی انہوں نے 194 جو حملہ ور ڈرونز ہیں ان کو پچھلے حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن باقی تمام تر ڈرون جو ہیں انہوں نے جا کے ماسکو کی حساس ترین جو تنصیبات تھیں ان کو ہٹ کیا, اور رہائشی بلڈنگز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, جس کے اندر بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اب ناظرین جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی اٹیک کیا گیا ہے اس کی جانب سے رشیا کی جانب یوکرائن کی جانب سے, اس میں روس کا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ اپنے ہی یعنی مس فائر کر کے وہ اپنی ہی ریفائنریز کے جو حساس ایریاز ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے. ناظرین ایک ویڈیو جو ہے وہ چائنیز سیاحوں نے بنائی جب یہ حملہ ہوا ہے, تو اس میں روس کا فضائی دفاعی میزائل جو ہے وہ اپنی ہی جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے, اور ایک بہت بڑا جو ڈھکن ہے ریفائنری کے اوپر جو موجود ہوتا ہے وہ فضا کے اندر بلند ہوتا ہے اس میزائل کے لگنے سے, اور تباہی مچ جاتی ہے. اس وقت ناظرین ابھی تک جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے, جو تازہ ترین اٹیک ہوا بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ایریاز کے اندر اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے. روس کی جانب سے کل بھی فیب میزائلوں سے نیپرو اور اس کے بعد جو خرکیف ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, لیکن اب ناظرین روس جو معاملے کی سارے فساد کی جڑ ہے برطانیہ, اس کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ایک اور اہم ترین خبر ہمارے پاس آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ولادیمیر پوٹن ہے انہوں نے اپنی فورسز کو احکامات دے دیے ہیں کہ کس نوعیت کے اٹیکس کے اوپر جا کر آپ نے ایٹمی حملے کر دینے, اور تمام تر تیاریاں کر لی گئی ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ناظرین یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.